कुरान का 451 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 85 से आगाज़ है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, और जो कोई चाहे स्वाय इस्लाम के दीन, फ़लन युक़बला मिन्हु, बस हरगिज़ न कबूल किया जाएगा इससे, वहुवा फ़िल आखिरती, और वो बीच आखिरत के मिनल खासिरीन, नुकसान पाने वालों में से है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस्लाम ही बस जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी और जो है ये जो साथ कुरान पाक लाए, और जो है इस को जो अपनाएगा वो ही जो है इस्लाम के दायरा कार में शामिल हो जाएगा। और इस्लाम के सिवा कोई भी दीन मैंने कबूल नहीं करना। आखिरत वाले दिन जो भी लेकर आएगा इस्लाम के बगैर दीन, तो ज़लील रसवा होगा। सिर्फ दीन जो है इस्लाम ही जो है अल्लाह ताला ने पसंद किया है, और जो है उसके सिवा अल्लाह ने कोई भी दीन जो है कबूल नहीं करना के आखिरत में। तो जो इस्लाम के अलावा दीन अपनाएगा तो वो जो है नुकसान पाने वालों में से आखिरत में होगा। कैफ़ा यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम, क्यों कर हदायत करे अल्लाह उस कौम को कि काफर हुए पीछे ईमान अपने के, व शाहिदू और गवाही दी, अन्न रसूला बेशक रसूल हक सच है, व जाहुमुल बय्यिनात और आई उनके पास दलीलें, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला तो नहीं हदायत करता कौम ज़ालिमों को। फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को क्यों राह दिखाएगा, क्यों हदायत करेगा जो कौम के जो है ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, फिर मुर्तिद हो गए और काफिर हो गए पीछे ईमान अपने के, और गवाही दे भी दी, उन्होंने बता भी चुके कि अल्लाह के रसूल जो है सच बरहक हैं। तो हालांकि उनके पास जो है सच्चे पैगंबर की जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलुज़मा नबी और कुरान पाक की उनके पास दलीलें आई। वाज़े अल्लाह ने जो है उन्हें खुली खुली आयात में बताया क्या है नबी आखिर-उज़्ज़मा आएंगे, बिशारत दी, और कुरान पाक की भी। तो फिर भी वो जो है इससे जो है फिर गए, इनकारी हो गए। तो अल्लाह ताला जो है ऐसे लोग जालिम हो गए, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हदायत नहीं करता, राह नहीं दिखाता। तो फरमाया आगे, उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, ये लोग सज़ा उनकी ये है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सब लोगों की लानत होगी, फटकार होगी। खालिदीन फ़ीहा ला यख़फ़फ़ु अनहुमुल अज़ाबु वलाहुम युनज़रून, हमेशा रहेंगे बीच उसके, ना हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब, और ना वो कुछ जो है ढील दिए जाएंगे, मोहलत दिए जाएंगे, ना ही उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, मगर जिन लोगों ने तौबा की पीछे इसके और जो है नेकी की इस्लाह जो है अपनाई, बस बेशक अल्लाह ताला तो उनको बख्शने वाला रहम करने वाला है।
यानी जो लोग के हक के पूरी तरह वाज़ेह हो जाने और आना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा नबी होने के रोशन दलाइल देखने के बावजूद अपनी जो है तौरात इंजील में महज हसद की वजह से और हुब्बे जाह जलाल की बना पर कुफर की रवश पर कायम रहे या एक मरतबा इस्लाम कबूल करने के बाद फिर मुर्तद हो गए, वो सरासर जालिम और बदबख्त हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह राह हिदायत दिखाना अल्लाह ताला का कानून नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मुर्तद काफिर से भी ज़्यादा मुजरिम है। अगर मुर्तद सिद्के दिल से तौबा कर ले और दोबारा इस्लाम ले आए तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इसकी पिछली गलतियों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अंसार में से एक आदमी हारिस बिन सवीद इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया और मुशरकों से जा मिला। फिर वो नादिम हुआ और उसने अपने कबीले के लोगों से कहला भेजा कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त करो कि आया मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसके बाद इसके भाई ने इसके पास यह आयत भेज दी और वो दोबारा मुसलमान हो गया और सच्चा जो है ताहजाती मुसलमान रहा। अलबत्ता जो शख्स इत्तेदाद पर इसरार करे इसकी सज़ा कत्ल है। फिर फरमाया इन्नल्लाज़ीना काफर बाद ईमान, बेशक जो लोग काफर हुए पीछे ईमान अपने के सुम्मा ज़ादु कुफरन फिर ज़्यादा हुए कुफर में लन तुक़बला तौबतुहुम हरगिज़ ना तौबा कबूल की जाएगी उनकी। वाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये लोग वही हैं गमराह। इन्नल्लाज़ीना काफरू व मातू व हुम कुफ़ारुन, बेशक जो लोग काफर हुए और इसी हालत में वो मर गए और वो काफर ही रहे, फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम, बस हरगिज़ ना कबूल की जाएगी उनमें से मिन उल अर्ज़ी ज़हाबन, ज़मीन भर कर सोना वाला विफ्तदा बेही, और अगरचे इसकी छुड़ाई के लिए बदला दें ज़मीन भर कर सोना तो उनकी ये जो है कबूल नहीं की जाएगा ये बदला। उलाइका लहुम, छुड़ाई जो है उनकी नहीं होगी इसके बदले में अगर ज़मीन भर का सोना भी दे दें। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ये लोग वासे उनके अज़ाब है दर्द देने वाला। व मा लहुम मिन नासिरीन, उन्हीं वासे उनके कोई मदद देने वाला। इससे मुराद वो लोग हैं जो कुफर की रवश इख्तियार करते हैं और कुफर की हालत में ही मर जाते हैं, जान दे देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नमी से कहा जाएगा कि अगर अम्बे दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी हो जाए तो क्या तुम नजात हासिल करने के लिए इसे और जो है फिदिया में दे दोगे? वो कहेगा हाँ। इस पर अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुमसे एक नहायत आसान चीज़ का मुतालबा किया था, यानी कि इस्लाम कबूल करने का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का, अल्लाह की अताअत का, नबी की अताअत का, कुरान और हदीस का। तो मैंने तुम्हारे बाप आदम की पीठ में तुमसे ये अहद लिया था कि मेरे साथ किसी की शरीक ना ठहराओगे मगर शिरक करने से तुम बाज ना आए। इससे ये भी साबित होता है कि कुफर की हालत में काफर की कोई नेकी सदका खैरात कबूल नहीं होती। चनाचे हज़रत हज़रत सल्लम से अब्दुल्ला के बारे में सवाल किया गया कि वो बड़ा मेहमान नवाज था, भूखों को खाना खिलाता और कैदियों को फिदिया देकर छोड़ाता रहा, क्या ऐसे ये नेकियां कुछ फ़ायदा पहुँचा रही हैं? इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि इसने उम्र भर में एक मरतबा भी क़यामत पर ईमान ना ला कर जो है अल्लाह ताला से अपने गुनाह की मग़फ़िरत तलब ना की, तो इसलिए जो है इससे ये नेकियां कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, तो इसके अमाल जो है ज़ाया हो जाएंगे, सदका खैरात वगैरह। अगर वो कुफर की हालत में करेगा तो उसका काबिल कबूल नहीं, सदका खैरात वगैरह, वो उसके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। उसके क़यामत वाले दिन कोई भी ये नेकियां जो उसे छुड़ा नहीं सकेंगी। अगर फिदिया देना चाहेगा, उसने भूखों को भी खाना खिलाया होगा, कैदियों को भी छुड़ाया होगा,
مہمان نواز بھی ہوگا، لیکن جس عمل اس کے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنے، قابل قبول نہیں ہوں گے قیامت والے دن، اس لیے کہ اس نے کفر کی حالت میں مرا ہوگا، اور کافر کا کوئی بھی جو ہے عمل ایسا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو مگر جو ابو طالب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کا دماغ اگلے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی دعا میں یہ شامل رکھیے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اپنی 5 وقت کی جو ہے نمازوں میں جو دعا اپنے لیے جاری ساری رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام پر ہی تاحیاتی جو ہے قائم دائم رکھنا، اور اس کے جو احکام الہی ہے اس کا ہمیں جو ہے پابند بنانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک سچ جو ہے بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا البتہ وہی ہے غالب مہربان۔ کذبت عاد للمرسلین، جھٹلایا عاد نے پیغمبروں کو، اس قال لہم، جس وقت کہا لہم واسے ان کے بھائی ان کے ہود علیہ السلام نے، اللہ تتقون، کیا نہیں ڈرتے تم، انی لکم رسول امین، بے شک میں تو رسول ہوں بامانت، فتقوا اللہ واتیون، پس ڈرو اللہ سے اور کہا مانو میرا۔ وما اسألکم، اور نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ اوپر اس کے، من اجرین کچھ بدلے سے، ان اجری یا نہیں بدلہ میرا، الا علی رب العالمین مگر اوپر رب عالموں کے، اتبنون کیا بنا لیتے ہو تم، بکلی ریحٍ بیچ ہر زمین نرم کے، آیاتن ایک نشانی، تعبثون کھیلتے ہوئے۔ یعنی تم ہر ٹیلے یا ناکے پر جو ہے ایک مکان بنا کر جو ہے کبوتر بازی کرتے ہو، لوگوں کو ستاتے ہو، ان سے جو ہے مسخرہ پن کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور بنا لیتے ہو تم مکان کاریگری سے، لعلہم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہو، وَإِذْ بَطَشْتُمْ، اور جس وقت کے پکڑتے ہو تم، بطشتم پکڑتے ہو تم، جبارن سرکش ہو کر، جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو برحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واتیون، اور کہا مانو میرا، واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم، کہ مدد دی تم کو، بما تعلمون، ساتھ اس چیز کے کہ جانتے ہو تم، امدکم، مدد دی تم کو، بانعام و بنین، ساتھ چارپایوں کے، جانوروں کے اور بیٹوں کے، وجنات و عیون، اور باغوں کے اور چشموں کے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، پر تمہارے، عذاب یوم عظیم، عذاب دن بڑے کے سے، قالو، کہا انہوں نے، سواء، برابر ہے، علینا، اوپر ہمارے،
کیا نصیحت کرے تو ہم لم تکم من الواعظین، یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے تو برابر ہی ہے، ہم نے جو ہے تیری بات نہیں مانی۔ ان ھذا نہیں یہ الا خلق الاولین، مگر عادت پہلوں کی، یہ پہلے اگلے لوگوں کی جو ہے طرز ہے، کہانیاں ہیں۔ وما نحن، اور نہیں ہم بمعذبین، عذاب کیے گئے، فکذبوہ، پس جھٹلایا اس کو، فاخلقناہم، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے، لآیاتن، البتہ نشانی ہے، وما کانا، اور نہ تھے، اکثرہم، بہت ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ فرمایا کہ اس کے لیے پچھلے آنے والوں کے لیے جو ہے کس سے جو ہے یہ ہم نے نشانی بنا دیا، ان کو ہلاک کیا، تو یہ اس لیے کہ یہ ان کے لوگ ایمان والے نہ ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ لا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، سکون ایمان اور جو ہے راحت والی بنا دے، اللہ لا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہماری زندگیاں ڈال دے، اللہ سکون راحت اور امان والیاں بنا دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ دریا کیتا ہے کہ اندھیروں میں تجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو ان کی پکار جو ہے شرف قبولیت عطا فرمائی، اللہ ہماری ادنیٰ چیز کے اٹھے ہاتھوں کو بھی لاج رکھ لے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو بھی لاج رکھ لے، اللہ رحم فرما ہم پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما، ربنا لا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ اچھے اچھے کثرت سے ہماری جو ہے
گھر پھلوں سے بھر دے اللہ، پھلوں سے ہمارے گھر کثرت سے بھر دے اللہ، کسی چیز کی کمی نہ آئے اللہ، رحم فرما دے، بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، کن فیکون تیری جو ہے صفت ہے اللہ، کن کہہ کے تو فیکون کر دیتا ہے، کن کہہ کے اللہ تو نے یہ ساری کائنات زمین و آسمان بنائے، اس کے اندر فرشتے، جنت و دوزخ جو ہے، درخت، باغات، چشمے، پھل پھول، سبزیاں بنائے اللہ، جو سب تیری ہی عنایت ہیں اللہ، تو ہمیں بھی آپ اپنی خوشحالیوں سے سرفراز فرما اللہ، تنگدستیاں دور کر دے اللہ، خوشحالیاں دے دے اللہ، خوشحالیاں دے دے اللہ، نصیبوں میں خوشحالیاں دے دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، جن کے کاروبار نے ان کو کاروبار دے، جنہیں دیے ہیں انہیں برکتیں عطا فرما اللہ، تو اللہ قرضداروں کو قرضے سے فرق کر دے، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، سمیت اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا اللہ، بچیاں دیاں نیک بنانا اللہ، نیک بنانا، نیک نصیبی کرنا، تو آپ نیک سبب بنا کے نیک نصیبی گارین کے لیے اللہ، تو کرم فرما دے، پاکستان کو خوشحالیوں سے سرفراز فرما، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے اللہ، آرمی کے جوانوں کی تو فاصل فرما اللہ، نصرت و فتح عطا فرما، نصرت و فتح نے عطا فرما اللہ، رحم فرما دے ہماری بچیوں پہ اللہ، انہوں نے گمراہی میں پڑ گئی، حکم الہی کی نافرمانی کر کے اپنی لوڑیاں سروں سے سینوں سے نوچ کے پھینک دی اللہ، تو انہیں کاملہ اچلا ہدایت سے نواز ربنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وعظني على الله فصبر جميل والله المستعان اللهم تحسبنا اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں گے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف الرسول حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فی السماء والسماء العلیم بسم اللہ الرحمن لا يجزر ما اسمع الشر بالذي لا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجعلنا فما دين يزف اللهم دارك جمالك بجاتهم فساد بلاغت پیدا کر دے، اسلام میں تو بڑا بڑے بیسانیاں کر دے اللہ، پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، پل پل کا تو ولی نصیب بن جائے، حاضر پیسے سے بچا کے انہیں بھوک سے بچا اللہ، اللہ تو وسعت پیدا کر دے، ہمارے ذہنوں میں وسیع کر دے، وسعت پیدا کر دے، تنگ نظریاں دور کر دے اللہ، وسیع نظری پیدا کر دے اللہ، تو جو ہے بد نظر سچا، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھ، ہماری زندگیوں کا تو مالک بن جا، مزدوری محتاجی سے بجا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو مالک بن جا ہماری زندگی کا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہ، رحم فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ، ہماری زندگیاں جو ہے تندرستیوں صحتوں سے منور فرما اللہ، ہماری زندگیاں تندرستیوں صحتوں سے مزین فرما، ہمارے مریضوں کو بھی اللہ صحت و تندرستیوں سے منور فرما اللہ، ان کو امن سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے اللہ، شفاؤں والیاں زندگیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ، قدم قدم پہ اللہ رحم فرما دے ہماری اللہ، کرم فرما دے اللہ، تو
سایہ رحمت میں رکھنا اللہ، اپنے بڑے فضل سے نواز دے اللہ، ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا اللہ، مرض سے دور رکھنا، ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا اللہ، تو محفوظ رکھنا، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا اللہ، پناہ میں رکھنا ناگہانی آفتوں سے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، جو ہمارے لیے برا کرے یا برا سوچے اللہ، تو عمل درآمد سے پہلے ہی اسے میٹ ڈال اللہ، جو ہمارے لیے برا کرے اور برا سوچے اللہ، تو عمل درآمد سے پہلے ہی اسے میٹ ڈال، تو اسے کر دے، ضائع کر دے اللہ، تو میٹ ڈال اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو سے رحم فرما کا سوال کرتے ہیں، کرم کا سوال کرتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں، فضل کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہمیں حالی نہ لوٹانا اللہ، تو کہتا ہے میرے بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے، حالی بھیج دے مجھے لاج رسی، ہمارے اٹھو ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ، جو نصیبی ہیں بچے عطا فرما، لاج نصیبوں اچھے کر دے اللہ، تو عطا فرما اللہ، رحم فرما اللہ، ہماری جو ہے اہل و جال اللہ، انہیں جو ہے صحت و سلامتی عطا فرما اللہ، انہیں رزق میں وسعت عطا فرما، خیر و برکت والا رزق دے، خیر و برکت کے ساتھ انہیں ذہنی قلبی سکون عطا فرما اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، انہیں اپنی سرزمین پہ شاد باد رکھ اللہ، انہیں اپنی سرزمین پہ شاد باد رکھ اللہ، مسجد اقصیٰ کی تو فضل فرما اللہ، تو تے فرما دیا کہ ہم دولت ایک بالشت زمین پر جو ہے قبضہ جمائے گا، میں نے جو ہے اسے جو ہے بخشنا جو ہے دور کی بات، میں نے اسے جو ہے دیکھنا بھی نہیں اللہ، تم جو ہے رحم فرما دے اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، نمازی بنا اللہ، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں سے ناز شریف کی آوازیں آئے، قرآن پاک کی آوازیں آئیں اللہ، ہمارے بچوں کو اللہ، عورتوں کو اللہ، تو 5 وقت کا نمازی بنا اللہ، 5 وقت کا صلاۃ کا عادی بنا اللہ، رحم فرما دے، ہمارے بچے جو دینی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیوں سے سرفراز فرما، قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومے اللہ، جن بچے بچیوں نے امتحان دیا انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرما، انہیں کامیابیاں دے دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.